pakaian yang berasal daripada Jepun. So, jenama ini merupakan ia lebih kepada lifestyle, lifewear. Alright. Lepas tu, jenama ini berada di seluruh negara. Kita nampak dekat shopping mall, kita nampak dekat market, semua tu kita nampak semua lah Uniqlo ni. Okay. Okay. Uniqlo ni dalam website kita menubuhkan macam memudahkan lagi customer untuk melihat details lah pakaian, seluar semua tu, yang memudahkan lagi customer untuk melihat pakaian dibeli lah. Next, of course but not least, pembelian secara talian. So pembelian secara talian akan memudahkan customer untuk membeli pakaian dari rumah lah. Okay, next, di dalam website itu mempunyai maklumat tentang kedai tersebut. Contoh, kita berada sekarang di Terengganu. Uniqlo dekat mana ada kat Terengganu? Okey, dalam website tu ada mention. Besar payung ke? Besar. Tak ada besar tak ada. Setuju. Selamat. Okey, ni our crew lah. For the first not least, manager lah yang capi tu. Nama dia Daniel, akan menguruskan strategi dan pengurusan keseluruhan laman web di Uniqlo Malaysia, dan bertanggungjawab untuk pengambilan keputusan strategi perancangan jangka yang panjang lah. Okay, next kita ada designer. Saya lah Mak Syakir, bertanggungjawab untuk design website itu secara design website untuk menarik lagi customer lah untuk menggunakan ads dalam website kami. Okay. Uniqlo kita dapat tahu warna dia merah putih. Okay. Merah putih bertemakan Japan, right? So that's why lah warna dia merah dan putih. Okay. Next kita ada Programmer akan membangunkan dan menyelenggara laman web Uniqlo dan X lah, dari aspek-aspek teknikal seperti kod sumber, pakalan data dan keselamatan laman web. Next kita ada finance, kewangan, basic kewangan, akan menguruskan aspek kewangan laman web termasuk proses pembayaran dari customer semua dan mengekalkan kewangan laman web dalam keseimbangan. Next kita ada dua orang di sini, marketer bertanggungjawab untuk mempromosikan laman web Uniqlo di Malaysia, merancang dan melaksanakan strategi pemasaran dalam talian, menarik pelanggan termasuk periklanan dan dalam talian dan media sosial. Okay, saya terang. Okay, kita teruskan pada next. Okay. For this part, I will explain in English because I prefer to communicate in English. As you can see from this slide, we have our Gantt chart for our website and it is for Uniqlo. As we can see, there are 5 phases. For the first phase, we have our group formation, in which we will form our group and make sure that no one's left behind. After that, we will create a structure for an ongoing activity, and then outlining the lectures assignment for students. After the 3 weeks are finished, we will have our discussion phase. In this part, we will start with our chart organization and test allocation, in which we will construct a few charts and then allocate tests in which what team member should do what. After that, it's the same, and then we will collect information for the assignment. After that, and the next week we will discuss the information we have gathered from the discussion phase. After that, development. In this phase, we will determine the functional requirement and non-functional requirement based on system requirement of the Uniqlo website. After that, in the report, we will insert introduction and our conclusion. And the fourth phase is testing. We will verify our information in case it is inaccurate or not. After that, we will repair if there's any issues or problems that come up during
the verification phase. Finally, the final requirement, which we will discuss for our final presentation, and then we will submit our report. Untuk ini saya akan cakap dalam bahasa Melayu. Okey. Untuk functional requirement ini penting dalam sistem, dalam pembangunan sistem, sebab benda ni akan describe apa yang sistem tu buat. Action dia into semua kena perform. Okey. Dekat one of the first point yang Uniqlo punya functional requirement, Uniqlo user login. Dekat Uniqlo user login, dia macam basic punya login page, ada email address, password must exist 8 characters, book picture, number dengan ada simbol. Itu untuk menjaga user punya, nak bagi apa tu namanya, nak bagi kompleks password lah untuk user, bagi dia punya account bagi kuat lah. Okay, lepas tu ada show my password untuk maybe ada certain user yang akan lupa password dia. So bila dia masuk first attempt tak dapat, dia akan masuk lagi second and boleh tekan click button ni and dia akan show kan untuk recheck ke double check dia punya password. Okay, lepas tu ada show confirm dengan privacy policy, berarti forgot your password. Forgot your password tu kita masukkan juga untuk user yang betul password dia, so dia akan bawa ke reset your password. Bila dah reset your password, Uniqlo akan minta user untuk masukkan email address. Bila user dah masukkan email address, user masukkan, tekan submit, Uniqlo akan hantar satu email, satu link dan dekat email untuk user tekan dan dia akan reset balik password, masukkan password yang baru. Untuk create account, ini untuk first time user. Macam biasa akan ada email address, password, postal code, birthday unnecessary. Kalau korang nampak ada required bintang tu, bintang tu untuk yang bahagian yang penting saja bagi aku. Untuk birthday ni nampakkan tak ada kan, so tak penting pun benda tu. So gender, Uniqlo ada bagi option untuk male, female, tak nak bagi tahu pun tak. Lepas tu tekan membership, yes. Okay. So second, Uniqlo search bar for user. Untuk search bar, should let user quickly find the item user wants. Diorang boleh filter dengan suggest similar item. Dekat Uniqlo punya search bar, orang boleh nampak diorang Uniqlo dah sort off kan woman, man, kids dengan baby punya kategori. So bila korang tekan nak cari barang yang korang nak tu, korang boleh terus pilih korang nak barang yang macam mana. Lepas tu dekat tepi ni pula Uniqlo dah sediakan lagi gender plus kategori self dengan kategori. So macam senang lah untuk user tu cari dengan cepat barang yang diorang nak. Okay, untuk editing profile, benda ni pun penting. Kalau user tu ada nak update diorang punya profile semua, kalau diorang pindah ke, kalau diorang bukan nombor phone, diorang boleh Uniqlo ada sediakan satu page untuk edit korang punya profile. First name, last name, address, city, state, postal code. Benda ni penting sebabnya untuk memudahkan proses penghantaran delivery antara user dengan user. Untuk phone number, untuk communicate antara Uniqlo dengan user itself. Assalamualaikum, saya akan terangkan untuk non-functional. Kenapa masuk non-functional ni? Tak mesti nak tahu ada functional. Functional ni ialah untuk kita quality sistem tersebut lah, kita tengok macam mana sistem tu kepada user. Lepas tu kita nilai sistem ni berdasarkan performance, security, reliability dan usability. Untuk performance, kita boleh tengok sejauh mana sistem ni memberi tindak balas kepada pengguna dan memberi support lah kepada pengguna. Macam pengguna tu masuk lama-lama, sistem ni boleh support tu. Lepas tu seterusnya, faham tak? Wow. Betul, seterusnya adalah security. Data yang kita simpan dalam tu, orang
orang tidak mudah untuk dicerobohi bila kita bagi data kita tu. Lepas tu, password tu, jika ada user yang baru nak guna application tu, user tu perlu create satu password untuk diri dia sendiri lah. Password tu bukan mudah untuk pengguna tu buat. Dia ada beberapa syarat semasa buat password tu. Seperti kena ada nombor, simbol dan huruf. Kena campur-campur. Seterusnya adalah reliability. Seperti yang gambar dia ada sedia maklumat untuk menyelesaikan masalah pengguna itu. Tetapi sekiranya maklumat yang diberi itu untuk membantu juga pengguna itu, kita boleh meninggalkan mesej di ruangan tersebut bagi menyelesaikan masalah pengguna itu lah. Untuk usability pula, last sekali lagi. Usability ni adalah sangat penting bagi semua application untuk semua pengguna, kerana reka bentuk yang dicipta tu untuk mudah dipahami oleh semua golongan. Maksudnya macam mudah ke mudah dipahami, dan syarat yang diberi tu mudah untuk dipelajari. Senang dan saya terima kasih. Nice system model diagram. Our system diagram. In your system, we have managers, system manager, and customer. Managers will update the data according to their and change. Also, manager needs to log in to their account. System manager needs to verify and confirm their details to make sure email and password are correct. Customer also needs to log in to their account. If the customer is new to the platform, they need to sign up through email and create a strong password. But if the customer already has the account, customer can sign up directly to the system. Next, customer searching the product, what they want to buy. After that, product filter, customer can search what type of product, whether for women, men, kids or babies. Then customer choose the product and add the product to the cart. But if the customer wants to make a change about the product, customer can update the cart. After that, customer will check out the product and need to insert the payment details and shipping details. But if the customer insert the incorrect details, the website can process the payment, and customer needs to fill again the details. After that, system manager will verify the details and customer proceed the payment. And customer will proceed the payment and the order is complete. Next. Ini ke homepage. Seperti ada lihat kat sini adalah homepage bagi Uniqlo. Ada user nak buat account, user boleh tekan user profile punya icon. So user akan dapat option sama ada login kalau dia orang dah ada account, ataupun untuk create an account kalau dia orang tak ada lagi account. Kat sini option-option yang Uniqlo bagi. Kat atas tu Uniqlo dah bagi pilihan untuk women, men and kids. Dan dia bagi juga pilihan yang sebenarnya. Boleh pilih macam-macam. Kat sini lepas kalau dah pilih, dia akan bagi selection pula. Banyak yang style yang ada yang ikut trend apa semua. Kalau user dah buat pilihan, diorang akan boleh pilih size
Lepas tu dengan kuantiti, lepas diorang dah ready nak beli, diorang kena tekan add to cart. Kat sini user boleh tengok detail-detail produk yang diorang dah tekan tu, sekali dengan kuantiti berapa banyak diorang beli. Lepas tu diorang boleh tengok berapa harga yang diorang kena bayar. Diorang bagi pilihan sama ada diorang nak check out ataupun untuk terus mengundi. Jadi tu bagi dua option untuk delivery, sama ada nak hantar ke rumah kita ataupun untuk kita collect kat tempat diorang. Dia bagi tiga option payment, sama ada credit card, GrabPay atau online banking. Kita boleh guna kita punya credit card yang kita dah pernah masuk. Tak pun kita kena register new card kalau kita tak ada lagi. Kalau kita nak order barang tu, kita kena bayar dulu. So kita kena place order dulu, baru kita boleh collect barang. In conclusion, Uniqlo online purchasing boleh jimatkan masa korang, dan korang tak perlulah walk in ke store untuk beli barang ke apa yang korang nak. Uniqlo juga dia selalu buat promotion untuk tarik pelanggan-pelanggan diorang. So macam yang korang tahu, macam diskaun apa semua, diorang biasa buat bagi macam pakaian berkualiti, tapi dalam harga yang berpedetan. Jadi tu dekat macam yang korang tengok juga dia Uniqlo punya app pun dah bagi option korang man, woman dengan kids, supaya korang boleh tahulah apa yang korang nak beli. Dia bagi option yang memudahkan user lah, user friendly. Itu saja. Okay, one question from the previous group. Cepat sekalian nanti kamu buat tak boleh. Kamu sepatutnya tak bersedia dengan soalan kan? Okey. Puan. Lari balik. Opportunity untuk beli pakai ads atau online ni, firstly kita dapat jimat kita punya duit lah. Macam nak pergi mall pakai minyak kan, so yang pakai tiket parking ni kan. Lepas tu yang kedua, apabila pakai ads ni kita ada offer diskaun semua. Kalau new user dapat 50 off lah contoh. So opportunity tu lebih kepada customer dekat online lah daripada walk-in. Jadi walk-in kerja ni mahal pula shipping dia kan? Walk-in lagi satu, tak perlu beratur lah ramai-ramai. Ini kau tak pernah penuh. Okey, first saya nak tanya satu soalan. Apakah uniqueness your presentation compared to the previous? Compared to the previous, kira yang sebelumnya. Ada the same part or you have the high level compared to your friend before? Salah satu yang saya nak mana seorang yang dia boleh berfikir dari sini. Tapi seorang yang kita tak bisa je. Uniqlo ni bertemakan macam merah dengan putih kan. So kebanyakannya sebab user diagram tu design dia merah putih merah putih merah putih straight je. Okay, thank you.